हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने भलर थिबे। तो सांग माने आजिर वीडियो रे देखिबा हमें बछा बछा और सुंदर सुंदर घरोई स्वास्थ्य टिप्स। तो सांग माने स्किप न करी आपण माने शेष पर्यंत देखिबे। वीडियो रो आपण माने बहुत किछि जानि परिबे और सिखि परिबे। देरी न करी चालंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। नंबर 1 पानी पीबा परे लेंबू टिके चाटिबा द्वारा पेटरे जमिथिबा चर्बी धीरे धीरे कमी जाई थाए। नंबर 2 अल्प ठंडा पानी रे 2 चामच लेंबू रस ओ अल्प लवण पकाई चेहरा धोइले चेहरा रे ग्लो आसी थाए। नंबर 3 जबान रहिबा पाई प्रतिदिन सखाळु सागु खांतु। एहा मनीषकु अनेक दिन पर्यंत जबान ओ रोगहीन रखी थाए। नंबर 4 चुटी रे रूपी होइथिले ओंलार पाउडर सह सिकाकाईर पाउडर मिसाई लगांतु। एहा रूपी समस्या दूर करिबा सह चुटी मध्य शीघ्र घन ओ लंबा करिथाए। नंबर 5 आलू को सिझेई चोपा सहित ग्राइंडिंग करि दियंतु। एही पेस्ट रे काकुड़ी रस एवं लेंबू रस मिसाई चेहरा रे 30 मिनिट पर्यंत रखंतु एवं ताफरे ठंडा पानी रे धोई दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणक चेहरा रे झुरिया ओ समस्त प्रकार कला दाग दूर होइथाए। नंबर 6 सखाळु खाली पादरे सबुज घास उपरे चालिबा द्वारा आखिर दृष्टि शक्ति बढ़ी थाए। जेउ मानंकु दूर जिनिस देखा जाए नाही से माने एमिति निश्चय करंतु निहाती आपण मानंक आखिर दृष्टि शक्ति बढ़िबो। नंबर 7 भूल रे भी नील रंग होइथिबा आलू खांतु नाही। नंबर 7 भेंडी काटिबा समय रे जदि भेंडी रे लेंबू रस मिसाई देबे तेबे भेंडी परस्पर सह लागिबनी। नंबर 8 जेउ झियो मानकर चेहरा तांको बापांक चेहरा सह मिसी थाए सेमिति झियो अधिक भाग्यशाली होइथांती। नंबर 9 तंभा ओ पित्तल बासन कुसन को आमचूर पाउडर रे माजिले बासन चकचक करि थाए। नंबर 10 गजा होइथिबा मुग ओ बुट को अधिक समय ताजा रखिबा को चाहुथिले सेथिरे किछि लेंबू रस मिसाई फ्रिज रे रखी दियंतु। नंबर 10 असली महू को फ्रिज रे रखिले केबे जमी न थाए एवं असली महूरे केबे माछी बसंतिनी। नंबर 11 रुटी रखुथुबा पात्र रे लवंग पकाई रुटी रखंतु। देखिबे रुटी अधिक समय पर्यंत ताजा ओ फ्रेश रहिबो। नंबर 12 कंचा लंका काटिबा द्वारा हाथ जलापोड़ा हेउथिले तेंतुली पानी रे हाथ धोइले जलापोड़ा तुरंत कमी जाई थाए। नंबर 13 अधिक दिन पर्यंत फिट रहिबाकू हेले लूण चीनी ओ मैदार सेवन कम करिबा उचित। नंबर 14 चुटी उपुड़ी चंदा होई जाउथिले नियमित चुटी रे नड़िया तेल मालिश करंतु एवं रिठा पाउडर सह निंब पत्रर पाउडर ओ दही मिसाई सप्ताह को चुटी रे थरे लगांतु। देखिबे आपणक केश समस्या दूर होई जिवो। नंबर 15 मासिक धर्म अनियमित हेउथिले नियमित गोटिए ग्लास गाजर जूस ओ गोटिए ग्लास काकुड़ी जूस पियंतु। नंबर 16 निश दाढ़ी को घन करने को चाहूथिले ओलोटा सेव करंतु एवं 15 दिन को थरे ट्रिम करंतु एवं ता सहित ऑलिव ऑयल निश दाढ़ी रे मसाज करंतु। नंबर 17 सबुदिन शारीरिक संबंध रखुथुबा व्यक्ति हिस्ट्रिया स्वभावर होइथांती।
ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମନ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ନଥାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମନକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 18 ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଣ୍ଟା ଅତି ସହଜରେ ବାହାରି ଆସିବ। ନମ୍ବର 19 35 ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷର ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 20 ଋତୁଚକ୍ର ସମୟରେ ଅଧିକ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଟମାଟୋ, ତରଭୁଜ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 21 ଭାତ ଫୁଟିବା ସମୟରେ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଓ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାତ ଧଳା ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେବା ସହ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 22 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଭାତ ସହିତ କ୍ଷୀର ଗୋଳାଇ ଖାଇଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଥାଏ। ନର୍ମାଲ ପାଣି ତାପମାତ୍ରାରେ ପିଇବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 24 ଚେହେରାରେ ଟମାଟୋର ରସ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚେହେରା ଫୁଲ ପରି କୋମଳ ଦିଶିବ। ନମ୍ବର 25 ନାକରେ ବ୍ଲାକହେଡ୍ସ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ନେଇ ନାକରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନାକର ଉପର ଆଡ଼କୁ 5 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 26 ମୂଳାର ରସ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇଲେ ଚୁଟି କେବେ ଧଳା ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ। ନମ୍ବର 28 ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା ସହ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଗଛ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 30 ଘର ବାହାର ଚାରିଆଡ଼େ ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଦରେ ମାଡ଼ିଲେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31 ଗୋଲାପ ଜଳ ଓ ପଇଡ଼ ପାଣି ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଗ୍ଲୋ ବଢ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 32 ଅଧିକ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଝୁରିଆ ନଜର ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଗରମ ପାଣି ତ୍ୱଚା ଓ କେଶ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ନମ୍ବର 33 ମେଥି ପାଣି ରାମବାଣ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବା କାମ କରିବା ସହ କେଶର ଗ୍ରୋଥ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 34 ମସୁର ଡାଲିରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ମସୁର ଡାଲିରେ ପାଖାପାଖି 18 ଭାଗ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ନିରାମିଷ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ନମ୍ବର 35 ମୁହଁକୁ ଅଧିକ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସ ହେବା ସହ ମୁହଁ ବୁଢ଼ୀ ପରି ନଜର ଆସିବ। ନମ୍ବର 36 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନମ୍ବର 37 ଘରବାଡ଼ିରେ ତୁଳସୀ, ଅଶୋକ ଓ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ଗଛ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବାରେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ
ଏହି ଗଛମାନଙ୍କରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 38, ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ। ନମ୍ବର 39, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇକି କିମ୍ବା ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନମ୍ବର 40, ଡ୍ରେସ୍ ବା ଲୁଗାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହ କିଛି ସାମ୍ପୁକୁ ମିଶାଇ ଲୁଗାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରି କହୁଛି। ରହୁଛି।